Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Ngapain? Iya. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Aduh, gue gak bisa nyanyi. Mending gak usah nyanyi deh. Biar Mending gak usah nyanyi. Aidin wal faizin. Guys, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya terhadap siapapun. Ini tulus, ini beneran tulus. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada siapapun, kepada orang yang pernah merasa tersinggung, tersakitin, offended, terkecilkan, terlecehkan, sengaja maupun tanpa disengaja. Minal aidin wal faizin, tulus-tulusnya dari Solena. Ya. Lagi aman saya pada Mas Devi. Balik ke kita menuju suatu kota. Spesial belanja Riyama, aku minal aidin wal faizin Riyama, spesial belanja. Mohon maaf lah dan batin Riyama jika tanpa disengaja aku melukai perasaanmu Riyama atau mengotori kemaluanmu Riyama, aku minta maaf. Ya. Are you on a boat? Bukan di boat. Ini sekarang berada di Hongkong menyapa. Mau kemana Uni? Ini mau ke kota, sebuah kota, dan dalam minggu ini pulang ke rumah. thank you. So drinks? No, Cold drinks? I'm good. Okay. Danke. Itu bayar Pi. Udah ini aja. Apa tuh? Kamu ada euro? Nggak ada. Lo pakai kartu lah. Pakai kartu. Kita ngomong ini yuk, say. Putus cinta. Mau ngomong putus cinta, jangan ya. Suasana lebaran masa ngomong putus cinta. Gak apa-apa deh, ngomong sedikit. Putus cinta itu ada namanya no contact period. No contact period itu biasanya 90 hari. 90 hari itu yaitu 3 bulan. No contact period ini bisa digunakan senjata buat orang yang diputusin. Buat orang yang diputusin, no contact period ini, misalnya kamu diputusin hari ini, kamu langsung lakukan no contact period. No contact period 90 hari. Itu ibunya kamu unfollow, adiknya kamu unfollow, semua kamu unfollow, block. Semua di block, sampai sahabatnya dia kamu blok, semuanya di blok 90 hari. Ada 2 kemungkinan. Jika dia benar-benar mencintai, jika ada kemungkinan 90 hari period ini dia ngerasa kehilangan kamu dan dia merenung apakah kamu akan diputusin beneran atau enggak. Kalau dia menyesal, dia akan mengejar kamu di penghujung no contact period itu. Dia akan mencoba terus, tapi apa boleh buat, nggak ada akses karena no contact period
kencangan suara Eke. Kedengaran nggak? Kata si Steffi kencang banget suara gue. Kedengaran? Masa sih? Teriak-teriak kamu. Masa teriak-teriak? Iya. Ini namanya juga restoran, masa bisik-bisik. Jangan teriak-teriak. Nah, no contact period ini bagus begini nih. Kita di daerah mana nih sekarang? Daerah masih dekat-dekat Frankfurt ini. Oke. No contact period ini either benar-benar dia mau balik ke kamu. Kalau dia balik ke kamu di penghujung 90 hari itu kunci ada di kamu, kartu ada di kamu. Apa kamu mau balik apa enggak? Dan di 90 hari ini juga bakal ketahuan kalau dia tidak suka kamu. Goodbye, nggak masalah juga. Kalau goodbye selamanya nggak masalah juga. Karena di saat no contact period 90 hari itu biasanya orang udah healing, orang udah sembuh dari hancurnya hati. Biasanya begitu. Nah, Kak Ricci ya, Kak Ricci nonton. I love you Kak Ricci. Kelihatan laki-lakinya. Ya nggak apa-apa, so what? Ini komen-komen barusan gua ngomong minal aidin wal faizin, kelihatan laki-lakinya katanya. So what? Mau kelihatan laki-laki, mau kelihatan tuyul. This is me. Lu nih buang aduh. Siapa ini? Kelihatan laki-lakinya. Masa sini ember Ricci. Aduh, apa nih? Nggak bisa baca komen, tunggu saya. Nggak bisa baca komen. Ntar ya, aku pakai kacamata dulu. Nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Foto apaan? Minta foto, tunggu saya. Nanti Pi masih 5 jam perjalanan. Aduh. Tuh bisa baca. Ini lebaran. Ini siapa ya? Riko, terima kasih Riko. Selamat lebaran juga. Oke, mana pertanyaan tadi? Terus Uni gitu, tunggu. Uni. Nyesel tapi gengsi kontak lagi gimana tuh Uni? Orang kalau udah cinta say. Orang kalau cinta nggak ada gengsi. Orang kalau cinta say. Gunung dipindahinnya say. Malaikat kali. Orang kalau cinta say. Roro jonggrang. Orang kalau cinta say, aduh nggak ada duit dia ngutang kiri kanan loh. Kalau cinta orang nggak ada uang, ngutang kiri kanan buat beli tiket, mendatangi kekasihnya apa. Kita pakai lip balm dulu ya. Lip balm Solena New York. Karena bibir Kak Lenci kering. Hah? Jadi untuk Yusra, pertanyaan kamu nggak ada gengsi sayang. Nggak ada gengsi. Hah? Ya, jadi aku berjanji semalam ya, di saat malam takbir, aku berjanji setelah lebaran ini ngomong enak-enak. Karena udah banyak account huru hara di luar sana. Salma Sofyan, Ayang selamat kerja. Selamat kerja, selamat lebaran. Terima kasih Salma, salam buat mamanya ya. Hijau apa nama? Nail art Uni warna hijau. Hijau-hijau nggak jelas. Oke, terima kasih Desi. Jadi itu tadi ya, mengenai no contact period 90 hari.
Lovici, Uni kalau menurut Uni kalau kita sudah putus dia udah punya pacar lagi, kita udah lost kontak, masih ada keajaiban nggak Uni kita balikan lagi? Aku udah 9 bulan belum bisa move on Uni. Luffy, sayangi hati, sayangi diri. Nggak mungkin sama kucing aja yang mati kita masih kangen, benar Pia? Sama kucing aja mati masih kangen. Hah? Si Epita nih kematian kucingnya masih sedih berbulan-bulan ya Pi? Bertahun-tahun? Nggak juga ya, tapi sedih ya. Apalagi manusia, hah? Pacar kita yang pernah mencium kita, pernah mengecup bibir kita, yang tapi kita juga harus sehat say. Nggak mungkin juga kita menunggu orang yang udah punya pacar. Let it go. Di situ pentingnya agama, di situ pentingnya tawakal, ikhlas, berserah diri. Cielah. Tapi emang loh, emang gitu ya, ikhlas guys. Kalau dia cuek tapi cinta, dia gengsi tapi pelit, gimana Uni? Ini tarik semongko. Kamu mau ngasih tahu nggak kenapa topik kita hari ini percintaan? Karena anak aku memutuskan cowoknya 3 hari lalu. Anak aku yang berusia 19 tahun, anak aku yang mutusin. Kenapa mutusin sayang? Aku bilang ke anak aku, karena tidak sesuai dengan standar aku. Gila, anak umur 19 tahun berani ngomong gitu. Salut loh. Aku aja gak sanggup gitu. Standar kamu apa sayang? Aku bilang, standar aku cowok yang memberi perhatian ke aku, cowok yang tidak gengsi katanya, cowok yang menunjukkan kasih sayangnya gitu. Tuh. Puas. Anak umur 19 tahun bisa disiplin loh ke dirinya. Oh, aku bilang, oh hebat kamu sayang. Aku bilang, bisa kamu tahan? Aku bilang, bisa, aku harus bisa katanya. Tuh. Ya, itu menjawab pertanyaan tarik semongko. Kalau dia cuek, dia nggak cinta. Gengsi orang turun seturun-turunnya di saat cinta berbicara sayang. Selamat Lebaran Minimoli, thank you. Febriani Saragi, Kak, kalau ini berlaku nggak Kak suami istri yang lagi jaga jarak untuk evaluasi diri masing-masing? Febriani Saragi, ini harus hati-hati ya. Evaluasi, jaga jarak. Di sini biasanya orang sering selingkuh di saat begini. Kalau udah suami istri, kalau mau introspeksi diri, hadapin berdua say. Gak ada itu jaga jarak, evaluasi. Di saat jaga jarak ini orang biasanya selengkes. Di saat jaga jarak ini biasanya orang meong kiri, meong kanan. Ya. Feni, selamat Lebaran sayang. Minal aidin wal faizin. Tambaira, Tiffany, betul Kak Solena, attitude yang bagus, mana ada merong-merong gak karuan, ember. Mama Solena ngomong ember. Jadi ustazah unik ini. Enggak say, enggak jadi ustazah. Aku ingin memberikan contoh-contoh dari apa yang kulihat, dari apa yang kurasakan. Sama Iran. Uni, menurut Uni ada transgender yang umroh, tapi nggak jujur. Uni ada transgender nih, Rizky Amalia. Uni ada transgender yang umroh tapi nggak jujur sama dirinya, bagaimana? Dia tidak berpakaian perempuan. Rizky Amalia, aku sering ke Dubai ya, sering transit di Dubai. Kadang aku transit di Dubai itu di musim haji. Di musim haji aku sering transit di Dubai. Perjalanan antara Jakarta ke Amerika berkali-kali. Pesawat Emirates itu sering membawa orang umroh, orang berpakaian umroh, orang ketahuan, gerombong-gerombong apa, grup-grup umroh itu ketahuan. Aku nggak bilangin kasus siapa yang lagi umroh di Indonesia, enggak. Aku cuma mau kasih contoh apa yang aku lihat ya. Di saat aku transit di Dubai, entah kenapa selama 10 tahun terakhir, selama aku transit di Dubai 2 kali aku berpas-pasan dengan waria. Aku berpas-pasan dengan waria dalam rombongan umroh. Sekali umroh, sekali haji, karena bukan bulan haji. Di saat 1 kali di bulan haji. Di bulan haji berarti
bulan haji dia kan, itu dari negara lain, bukan negara Indonesia. Kenapa saya tahu dia waria? Aduh, saya ini trans ya. Saya bisa lihat mana orang yang cong cangcing, mana yang enggak. Ya, sebagus-bagusnya oplasannya, aku bisa tahu orang mana yang cong cangcing, mana yang enggak. Itu dari negara lain. Itu waktu 2 pengalaman itu yang kulihat. Terus aku berpikir, aku nggak tahu orang ini operasi selangkangannya apa enggak, aku nggak tahu. Ya nggak tahu lah, gitu kan, dibalik kain-kain ya kan. Terlepas dari itu, dia ada gerombolan di grup wanita gitu. Tidak ada yang komplain aku lihat. Begitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan siapa tadi ini jawabannya. Aduh, siapa tadi sayang namamu? Rizky Amalia. Itu serahkan aja ke Tuhan yang di atas sayang ya. Orang beribadah kita serahkan aja ke zat yang di atas sana yang kita sembah. Karena kita semua menyembah Dia yang di sana. Ya. Colong depan mata kita, mungkin kita bisa berisik. Ada pencuri, ada pencolong, ada penzina, ada apa di depan mata kita. Tetapi kalau di depan mata kita orang ruku dan sujud menyembah zat yang sama yang kita sembah, kenapa kita meributkan itu? Ya, aku nggak ngerti agama nih ya. Aku nggak ngomong agama. Ini aku ngomong logika aku sebagai seorang trans yang 20 tahun terakhir, hampir 20 tahun udah tinggal di luar negeri. Jadi kalau ngomong soal agama, sedikit lentur cara berpikir aku. Ya? Udah puas dengan jawabannya? Kalau tidak puas, kita harus setuju dengan ketidaksetujuan. We have to agree to disagree. Links, rechts. Ja, setz das hin. Ja, wir nehmen den hier, okay. Kriegen wir hin? Kau pesan apa? Machen wir einfach. Ja, hier, Speisekarte, ne? Läuft. Ich das erste, Ja? was ich sehe, ist ein Huhn. Ist ja Henne. Henne ist hier drin. Berisik orang Guck Jerman dir ini. das an. Berisik orang Jerman ini. Aduh. Was kostet die denn? Untuk menjawab bibir Kak Soli memakai apa? Memakai lip balm dari Solena. Na gut, wenn du das sagst. Lip balm dari Solena. Dioleskan dengan jari. Also natürlich, dann essen wir was. Bolognese kann ich. Na, und dann machen wir das. Nee, wenn sie steht, stimmt nicht. Also hier so. Also hier ist es. Kesimpulannya, di saat kita menyaksikan, baik itu lewat TV, baik itu dari mata kepala kita langsung, di saat kita menyaksikan orang lain menyembah Tuhannya, kenapa kita ribut? Kenapa kita ribut? Itu aja. Di saat kita menyaksikan orang melakukan kebaikan, kenapa kita ribut? Gitu aja. Terserah wudhu mau batal, wudhu mau apa, serahkan ke Dia yang di atas, say. Dia maha adil, guys. Lebih adil dari hakim apapun di dunia ini. Seadil-adilnya. Aduh, berisik. Seadil-adilnya hakim di dunia ini. Maha adil Dia yang di atas sana. Kenapa kita ribut dan berisik, guys? War jetzt 8 Bier richtig? Aduh, pengen gua tabok nih orang berisik kamu. Iya kan? Speisekarte nicht. Iya kan, guys? Wir haben übrigens kein gezapftes, ne? Nur mal so, es gibt nur Flaschenbier jetzt. Lebih baik Oder energi, Erdinger hätte da an. Fällt ja auch eine Haft. lebih baik Soll ich dir helfen? lebih baik energi kita simpan. Fährt auch schnell dazu. Das jetzt hier. Der Salat fragt erstmal. Benar. Wo sind die zu Ja? Was suchst du schon wieder? Schon wieder? Ja, ist da vorne eine oder? Boah, bestimmt in beiden Richtungen. Müssen wir gucken. Irgendwann werden die alle finden.
Und jetzt bestellst du, was gibt's hier zum Essen? Eine Suppe. Lempar kosmetik Solena ember, berisik amat. Ini pada bau bir. Terima kasih Anis. Kita nggak usah urus gimana cara orang yang pada masing-masing, justru yang kita urus senang melihat manusia menyembah Tuhannya. Was eine Opfertruppe. Der erste, der sie verpasst. Jadilah cheerleader, Da, hier und da. jadilah penyemangat di saat kita menyaksikan orang berbuat kebaikan. Ja, tut mir leid. Terserah orang itu berbuat kebaikannya mau pamer, mau ria, mau ikhlas, mau tidak ikhlas, tetapi selagi itu baik di depan mata kita, jadilah cheerleader. Kasih tepuk tangan. Orang bersedekah depan mata kita, kasih tepuk tangan. Terserah sedekahnya mau ikhlas, nggak ikhlas, nggak urusan kita. Orang posting di sosial media, bersedekah ke orang miskin. Jangan diketawain, jangan dibilang itu ria, jangan dibilang itu pamer. No, memang itu baik kan? Jadi cheerleader, semangatin. Hebat. Jadilah cheerleader sayang, jadilah cheerleader untuk hal-hal yang kebaikan. Ya, ini 2023 sayang, ini 2023. Aduh, hari gini orang masih diolok-olok, jangan diolok-olok orang. Jadi cheerleader buat hal-hal kebaikan. Ini tadi aku ya. Ada ini naik kereta tadi, Ada mbak-mbak naik kereta dorong, gede banget kereta dorongnya gede. Isinya bayi masih 5 bulan, 6 bulan gitu, isinya bayi. Ini cowok nggak ada yang bantuin satupun. Cewek itu naik kereta ini, cowok Jerman ini nggak ada bantuin. Terus aku bilang, si Steffi bawa koper kan, Terus bilang, Pi, sini kopernya Pi. Kamu bantu ibu itu Pi, aku bilang. Ibu itu ngangkat anaknya, dibantu. Hati nurani say, hati nurani, empati. Guys, kedengeran nggak aku ngomong? Berisik banget di sini. Kedengeran nggak? Hah? Lebih keras suara dia loh. Kenapa kamu suruh aku diam? Ini berisik banget orang ini. Aprilina terima kasih membeli $3 loh, boleh kasih Apriliana. Apriliana memberi $3. Mari kasih cheerleader. Jadi cheerleader. Karena Apriliana ini memberi $3. Terima kasih sayang. Den wolltest du im Block werfen? Die Trikots waren so Kedengeran ya? Hab ich auch erst gedacht. Wollten Ini. eigentlich auch vorgehabt. Ja, und wer Tuh, war jadi denn di der belakangan. Idee oder was? Weil er gleich weggegangen Haben ist? wir es von Das war der erste, das war der erste, der weggegangen ist. gesagt, jetzt ab Feierabend. Salam dari Genau, Terima kasih sayang. Wie in Hamburg damals, ne? Mini Mori berbicara. Hidup ini ikhlas. Ikhlas ketika kita disakiti, kecewa, ketika gagal, Das war ja auch in Hamburg. ketika kita ditinggalkan orang-orang yang kita sayang, dan selalu berbuat baik. Benar Mini Mori. Wenn Zieler als Kapitän da hinten rumschreit und alle Kommt her, die hören erst gar alle nicht. wie wild im Strafraum Ja, rumlaufen. Henny ist wahrscheinlich die größte Diva, der sagt so, nö, ich mach mal Body frei und gehe. Der ist der Erste, der weggegangen und er ist als erstes Aber schön weggegangen. erstmal Band ziehen, ne? Das ist alles geil, erstmal sein ganzes Body auch. Ya kan? Jadi kita tadi ngomong Das als Hannoveraner. terputus omongan kita mengenai putus pacar. Viele Kumpels im Block. Mengenai putus pacar terputus. Hat er. Vor 3 Ich war Jahren. ehrlich, wir haben ihn angefeiert. Ich war richtig ehrlich. Sind wir ehrlich. Aber das ist ja bezogen. Seitdem haben wir Vertragsverlängerung. Ja, also da. Und so weiter. Welches ist dein Bier? Was hier? Dengar ya, Und jetzt kommen die Nürnberger, ne? kita disakit Das war pasangan. 20:30. Ja, ich bin nicht da. Die haben auch jetzt gegen Düsseldorf. Jadi itu tadi aku salut anak aku yang umur 19 gitu bisa disiplin sama dirinya gitu. Aku putusin, kenapa sayang? Karena tidak cocok dengan standar aku gitu. Hebat. Jadi kalian, jika ada yang tidak cocok dengan pasangan kalian, bicarakan. Dikasih kesempatan untuk berubah.
Sebulan tak berubah, 2 bulan tak berubah, 3 bulan tak berubah, hempaskan. Sayangi hati sayang. Jangan pernah never settle, jangan settle for less. Jangan settle dengan orang yang di bawah standar kamu. Jangan nikah murni karena uang. Jangan nikah murni karena seks. Jangan nikah murni karena karena pandangan orang. Jangan nikah murni karena seks. Jangan nikah murni karena uang. Jangan nikah murni karena apa kata orang. Nikahi orang yang kamu cintai dan orang itu juga mencintai kamu. Nikahi orang yang mencintai kamu dan kamu juga mencintai dia. Ya? Ika Marvel, minal aidin wal faizin. Kamu saya maafkan dan saya juga minta mohon maaf lahir dan batin ke kamu. Uni, kalau anak kita terus direndahkan sama mantan mertua dan saudara-saudaranya, bagaimana menyikapnya Uni? Masih harus hormat, masihkah harus hormat? Sopan dan lost contact aja. Makasih Uni. Anak kita itu belahan jiwa kita, belahan hati ya. Apalagi kalau anak kita di bawah umur ya. Tidak ada yang bisa merendahkan anak kita sayang. Tidak ada. Mau itu mertua, mau itu siapapun, mau ibu kita sendiri, orang tua kita sendiri pun tidak bisa merendahkan anak kita. Anak kita adalah yang kita harus perjuangkan. Ya, kepada orang tua kita sekalipun, anak kita yang harus kita prioritaskan. Dan harus ikhlas juga di saat anak kita dewasa nanti, yang mereka akan prioritaskan adalah pasangan mereka, bukan kita. Memang udah itu hukum alam saya. Memang itu hukum alam. Orang tua memang harus ikhlas melepas anaknya, karena prioritas anak kita nanti adalah pasangan hidup mereka dan anak-anak mereka, bukan kita lagi. Makanya aku selalu bilang ke mamaku, mama harus selalu punya uang. Aku bilang gitu, mama harus selalu pegang uang. Aku bilang gitu, karena jangan sampai mama direndahkan oleh anak, oleh menantu, oleh cucu. Jadi mama aku selalu pegang uang, karena aku ingin mamaku tidak ketergantungan dengan anak-anaknya. Berisik. Kedengeran nggak saya? Kedengeran nggak saya? Okay, gut. Ja. Ich wusste gar nicht, wie schnell Kühe sich umziehen können. Nee, das war ja Begitu sayang. Ya? Wunder, dass du meinen noch nicht. Okay, gute Nacht. Herzliche Fahrzeit. Das war gestern Abend nach 5 Jahren. Habe ich heute Morgen geschrieben. Oh iya. Nach 5 Jahren. Ja, das war wichtig. Enggak teriak-teriak. Pindah duduk Uni, pusing dengar musik. Makanya aku teriak-teriak. Pindah duduk Bi. Kalau pindah duduk kita nggak bisa ngomong. Kalau pindah duduk kita nggak bisa ngomong. Makanya kita ke restoran. Di situ malah harus diam. Ja, aber man darf auch mal sagen, was man jemanden mag, ohne dass man jemanden. Ich mag dich, das bedeutet ganz viel. Ja, das ist manchmal Mehrwert. Wir werden auch vielleicht mal kurze. Ini baca komen aku yang di atas Adriana. Apa komennya sayang? Ja, das ist. Oder McDonald's. Nee, die versucht Nein, die singt. Aku tutup nggak? Der da schon seit heute Morgen liegt. Aber ich glaube, Uni, standar cowok yang buat jadi pasangan Uni gimana?
Ich muss erstmal gucken, wie lange es standar cowok yang jadi pasangan aku, karena aku udah berumur ya. Immer noch in seiner Nase. Semakin berumur, semakin ada standar. Pertama harus ganteng lah. Kedua harus ada kerjaan. Ketiga, tempat tidur harus enak. Tempat tidur penting. Kan du wieder genau hier gestern erfunden hast. Yang pertama sekali harus sayang, saling cinta. Wilda mau beli krim malam dan krim siang, bisa sayang. Aku krim siang aku dan krim malam aku mengandung resveratrol. Resveratrol itu lebih canggih dari retinol. Ya. Minggu depan udah keluar yang krim siang mengandung resveratrol dan itu vegan. Minggu depan. Boleh tahu nggak nih prinsip hidup Uni, apa yang bikin Uni sampai di posisi sekarang? Jujur, aku merasa nasib aku baik tanpa melupakan kehadiran Tuhan ya saya dalam hidup kita ini. Pasti nasib orang beda-beda. Aku ditolong orang, selalu ditolong orang, ketemu orang baik, selalu. Dari kerjaan cuci piring, dari kerjaan hairstylist, ketemu orang baik, ditolong orang. Nggak ada itu ceritanya karena aku bekerja keras, karena aku nggak ada. Aku banyak menyaksikan orang kerja keras tapi masih jalan di tempat. Ditolong orang itu penting. Tanpa ditolong orang itu penting. Ketemu orang yang membuat hidup kita berubah, ketemu orang memberi jalan, ketemu orang memberi peluang, itu penting. Itu yang terjadi dalam hidup aku. Ketemu orang-orang yang merubah nasib aku. Itu Poppy Taubari ya. Yeni, selamat lebaran. Tapi aku kursi enggak, masih mau di sini. Steffi nggak mau dulu. Sini aja. Suara aku kedengaran teriak-teriak kan? Tapi bagaimana kalau kita susah dapat respect dari orang Uni? Gak usah dipikirin orang respect sama kita apa enggak. Selagi kita itu Indonesia ya. Indonesia mikirin ya. Indonesia beda sama kita di luar negeri. Indonesia terlalu mikirin ntar orang nganggap kita gimana. Gak usah pikirin. Am WC waren noch einer 2 oder 3. Oh, der ist total seriös, das ist gar nichts für mich so. Aber ich habe etwas jetzt schon gelernt. Kann man ja auch nur. Auch die Leute da. Arisanti selalu selipkan doa untuk orang-orang yang kita sayang. Musst du runter bis zur Stadt. Backsound dominan makanya. Ich habe die Einkaufsläden ja direkt an der S-Bahn. Ini kursi kita tadi. Kalau kita pindah, enak mereka. Hah? Ja, aber da gehe ich nicht groß. Da ist eine Eisdiele, die ist mega geil. Schlange, Alter, wie beim Bierstand vorher. Nur um Eis zu holen. Olive Jesse. Fixpunkt. Hotspot. Aduh, ini orang kampung nih. Orang kampung nih kalau naik kereta begini teriak-teriak. Karena ini dimarahin aku sama Steffi. Nah, cari teman yang suka menasihati kita. Barusan Steffi marah, ngapain bilang gitu kata Steffi.
Der mochte mich Der Küller ist ja alles. Cari teman Ja. yang tulus. Das werde ich nie vergessen in dem Vater. Das hat mir mein Tod, Alter. Ja, das ist schon. Kopi Taubari, hidup Uni seru kayaknya dibikin buku, seru banget. Jadi makanya mulai sekarang, aku mikir mulai sekarang aku tuh nggak mau terlalu banyak cerita mengenai kehidupan aku, karena udahlah aku bukukan saja nanti. Aku bikin buku cerita hidup aku nanti. Ja, und der ist sonntags da, aber was ist sonntags hier? Kadang kalau ngomong begini di Instagram, Vögel haben wir auch noch mal kurz hinlatschen, noch mal was holen. kadang ngomong begini di Instagram, Ihre beiden Freundinnen ditambah-tambah di bumbu-bumbu, masuk YouTube, masuk apa, nanti aja. Bikin buku, aku cerita dari A sampai Z. Ich hoffe, es knallt am Morgen. Oder spätestens mit Alex nächste Woche mit der ihren Jungen den Abschied feiern. Machst du nächste Woche oder was? Nein, Ada meine Freundin, die heiratet jetzt Lelong. bei mir nach uns. Und die denkt ja immer noch, es geht ins Ausland. Bald Umzug, die, oder? Die denkt immer noch, es geht ins Ausland. Dabei waren hier Teutoburger Wald. Das ist ja hier. Ja, Bielefeld, das nächste. Oke sayang, ini berisik banget. Soli tutup ya, sayangnya berisik banget. Sekali lagi Soli mengucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Setelah lebaran ini, Soli ingin kembali live seperti biasa. Kita nggak nyindir-nyindir orang, kita nggak bahas-bahas orang. Kita bahas kita aja. Dan aku Ja, du hast das ja schon. Ja. Teutoburger Wald, Und die fahren schön in Teutoburger Wald jetzt nächste Woche. iya dipotong taruh di TikTok benar Pradita Biro. Hast du Bock? Die fahren Achso. die ist Oke. ja nicht bei den Ach so. Jungen, also Assalamualaikum sayang. Oh tunggu kita notulen dulu yang baru bergabung. Kesimpulannya, kalau orang ibadah, kita jadi cheerleader aja, kita semangati orang itu ibadah. Ya, Nee, fahren Samstag. kalau orang melakukan kesalahan, Wollten sie ja, itu lain cerita. Ya, bagaimana cara orang itu ibadah? Kenapa nggak kita senyum aja? Ya, biarlah dia yang di atas sana und dann ging das von Donnerstag yang auf Sonntag dann menilai dan menghakimi, Sonntag, dann wollten sie nach bukan kita. dann wollten sie da. Bye bye sayang semua. Jetzt Teutoburger